बाबा बाबा अरे कौन हो रहा? मो स्कूल जल्दी चलो मो स्कूल ट्रेन आसलानी। रह टिके रह और टिके समय काम अछि मोरे देखि दे तापर ते देने छाड़ी दे तू व्यस्त होना प्लीज बाबा जल्दी छाड़ दियो। रह टिके समय स्कूल ट्रेन पळेइबो। रह टिके रह बाबा जल्दी आसो मो मो स्कूल वैन पळेइबो आ मते मो मिस बाहर छीड़ा कर देबे जल्दी आसो। हो तू आगे रे चले मु तो पछरे जाउछी। हो तमे आसो मु जाउची। अरे पुओ को छाड़िलो टी ना मोबाइल भीतर बसी जाइछो। अरे मोबाइल थुओ पुओ को जाके स्कूल रे छाड़ देई आसो। दिन रात 24 घंटा खाली मोबाइल भीतर पसी गले। मम्मी मम्मी अरे कोन हला? अरे भूख लागिलानी इप्पी कर दियो। हां तू बस मु करूची। मम्मी अरे कोन हला? मु केते बेर कहलिनी मते भूख लागुची टिके इप्पी कर दियो। मम्मी तुम तो मोबाइल भीतर पसी जाइछो मते केडी जुड़िया भूख लागिलानी मते खाइबा को गाई दउनो केते बेर को देउची इप्पी करिया पई। होरे हो मो पुओ के तोड़ कहिथिला खाइबा को मते इप्पी मागिथिला। अरे हो मु संगे संगे हिने करिके दे दउची। ए मोबाइल बाबा रे मु सब भूली जाउची। ने तबे हल्ली से छत्या बनी देइची पी दे। मम्मी मम्मी अरे कोन हला? मम्मी एटा कोन दिया हेची कहिलो। अरे मो पाखे टाइम नहीं तो बाबा को पचारी। बाबा एटा जो दिया हेची एटा कोन होबो। धन तू टिके समय रह गोटे भल भिडियोटे मु देखुची मुझे देखी सारे मुझे ना मु ते पूरा पूरा क्लियर कर देली तू जमा व्यस्त हो ना तू पढ़ापढ़ी करूथा मु भिडियोटा पूरा देखी सारे माने बढ़िया भिडियोटा आइची ते मुझे देखी सारे मुझे ना ते मु बुझी देली तू बसिक पढ़ुथा मु देखी सारे भिडियोटा तो टिके हां बढ़िया भिडियोटा आइची जोमरा तू कहूची तमे केही बुझेई दउनो तमे को जगु मु काली स्कूल रे मारो खाइबी। हे भगवान मैं कोन करिबी मैं दी जन को जगु काली ट्यूशन रे मारो खाइबी। हो बाबा तू व्यस्त हो ना बाबा मोबाइल रे कोन काम करछंती ना से काम कर सारंतु मु कहिबे तते बुझेई देबे। हे ए वीडियोटा सुन टिके देखिबो देखुनो वीडियोटा मस्त होईची केते व्यू जाईची आसुना टिके देखिबो। मामा बाबा मामा बाबा तुम दी जन देखो मु देखुची खाली फोन देखा चलीची फोन तो मोर पुओ ना मु तो मोर पुओ मोर दिके ध्यान दियो मोबाइल तो मोर पुओ न मु तो मोर पुओ मो संग माने तांको बाबा मम्मी को साथे रे केते बुलुसंदी केते खेलुसंदी केते पाठ पढुसंदी केते मजा करसंदी हेले तमे माने मते खेलुनु की किछि करूनु खाली मोबाइल के बुझो। हाँ बाबा अरे मोबाइल टिके बंद करो पुओ कोन कहूची सुनछटी। तुमको मो कथा सुना जाउची ना सुना जाउनी मते कुआडे बुलीबा को नउचो ना मते सुनुचो। अरे पुओ कोन कहूची तुमको सुबा जाउची ना सुबा जाउनी ना मोबाइल भीतर पसी जाइछो। बाबा कौन कहूथिलो कि पुओ कोन कहूची तुमको सुबा जाउची ना सुबा जाउनी से कहूची जे ता संग मानकर बाबा मामा माने
ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ କୁଆଡେ ବୁଲେଇବାକୁ ନଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ କୁଆଡେ ବୁଲେଇବାକୁ ନଉନେ କି ତାକୁ ପଢଉନେ କି ତାର ଧ୍ୟାନ ଦଉନେ। ଆମେ ସବୁବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା ଦିନ ରାତି ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ। ଆରେ ଦେଖୁଛ, ଆମେ ମୋବାଇଲ ଧରିଛେ ବୋଲି ଆମ ପିଲା ଆମକୁ କେତେ କଥା କହୁଛି। ତମକୁ ଶୁଭା ଯାଉଛି ନା ଶୁଭା ଯାଉନି? ଏଇ ମୋବାଇଲ ଯୋଗୁ ଆମେ ପୁଅକୁ ଆଭଏଡ କରୁଛେ। ସେ କଣ କହୁଛି ଜାଣିଛ? ମୁଁ ତମ ପୁଅ ନା ମୋବାଇଲ ତମ ପୁଅ? ବାବା ଆସିଲ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସିଲ। ସରି ବାବା, ସରି ସରି। ଆଜିଠାରୁ ନା କେବେ ବି ଆଉ ମୋବାଇଲ ଧରିବାନି। ଫୋନ ଧରିବାନି। ଯେବେ ଫୋନ ଧରିବା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଲ୍ ଆସିଲେ ଫୋନ ଧରିବା। ଆଉ ଏତେ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଜମା ଫୋନ ଧରିବାନି। ଆମ ପୁଅ ପ୍ରତି ଆମର ଧ୍ୟାନ କମି ଯାଉଛି। ବାବା ଆସିଲା ବାବା, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲ। ଆସ ଆସିଲ ଆସ 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 ଆସ। ମୋ ଧନଟା ଆସିଲ। ଆଜିଠୁ ନା ଆଉ କେବେ ବି ଆଉ ମୋବାଇଲ ଆମେ ଧରିବୁନି। ଆମେ ତମ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ତମକୁ ବୁଲେଇବାକୁ ନେବୁ, ପାର୍କକୁ ନେବୁ। ଆଉ ତମକୁ ପାଠ ପଢାରେ ଯାହା ନ ଆସିବ ଆମକୁ ପଚାରିବ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତମକୁ ବୁଝେଇବୁ। କାରଣ ଏ ମୋବାଇଲ ଯୋଗୁ ଆମକୁ ତମ ପ୍ରତି ନା ଆମ ଧ୍ୟାନ କମି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ତମ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଆମର କମି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜିଠୁ କେବେ ବି ଆଉ ମୋବାଇଲ ଧରିବୁନି। ଆମେ ଜମା ମୋବାଇଲ ଧରିବୁନି। ସବୁବେଳେ ତମ ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦବୁ। ମୋ ଗେଲୁଟା ହେଲା। ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପଚାରିବ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହିବୁ। ହେଲା? ଖୁସି ତ ଏଥରକ? ଆମର ମୋବାଇଲ ପୁଅ ନୁହଁ, ତମେ ହଉଛ ଆମ ପୁଅ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାରେ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ। ମୋବାଇଲ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ନେହରେ କେବେ ବି କେତେ ହେଲେ କମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ମୋବାଇଲ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ମୋବାଇଲଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।